তিনি নরকন রিংমানি কারণ হংকাই ani jeta personal view jeta present situation abonotoi sanani bagai tai share khani bagai shuru norok koisim ya norok ne bising dei khlai chine hastene joto chine tiprasa intellectual politician ani jeta personal ta jeta views no sharing khanya ni bagai nyam ang tini norok noring mani ang bagai norok na beloi ke khaka hampai hangama chiba ya khoro tai nai tonga haste ni joto lokorok no ani khani khaksama tai hangama chiba tai kholong ya kha actually tini o ang study khaini mani present situation no toi jeta Twiprasani constitutional solution naidi 1949 ni 15 October India emerge Wngkha Wngkha ke dipakhi apro Tripura স্বাধীন Tripura tongmani India যখন 200 বছর ইংরেজ শাসন খাইমানি ইয়া হলো স্বাধীন মানখা 1947 সনে 15 আগস্ট বনি ইয়া হলো আপরো Tripura স্বাধীন tongmani বনি ইয়া হলো India by merge Wngkha bagoi যখন চীনের রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক থৈমানি ইয়াগুলো অময় পরিস্থিতি ফাইকে ইন্ডিয়া বেমার জার্মান নাখা ফিবা আজারাও কাইসা এগ্রিমেন্ট খা যে ত্রিপুরা স্বাধীন ত্রিপুরানি যে সিটিজেন ইন্ডিয়া বেমার জার্মানি ইন্ডিয়া নি সিটিজেন মানে ইয়াগুলো Indian constitutional solution means constitutional facilities manai jeta kaham nagorik noi bone political right bone economic right bone social education identity language bibak right manai kaham nagorik kaisa noi basai tongnani ebong basari ma tonnai abo hinyo merger agreement ka Fiaba a merger agreement totally fail Wngkha 1% pun abo implement khlaija clear awne bagai jeng sapar mak khlaija till 1949 ni 15 October ni simi tini sirjara awon bagai puila thangnai tongnani survival ni bagai existence ni bagai ajorani intellectual law regional mentality law সংগঠন খালাই মুভমেন্ট খাইনে বাধ্য যেটা এক্সাম্পল হংকাই ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি TIUJS ফিয়াবা ত্রিপুরাসানি সার্ভাইভাল এক্সিস্টেন্ট হনাই একমাত্র নারকনা নিংকাকে 62 নি বিসিংতৈ সম্ভব আজারানি নেতারা ওয়ানসুমানি বিসিংতৈ খালাই 1984 23 আগস্ট abo India government rekha ajorani sarkar hangkai Congress sarkar ebong Congress by alliance mani bising tiklai norosum by alliance bi nong dabina sangrana ini samani bising tiklai 1982 Vidhan Sabha election angka Congress 0 ni theke 12টা মান খানা TIUJS তিনটা নি থেকে 8টা মানকা 18টা মানকা ফিয়াবা সরকারও ফাইলিয়া যারাও ফিয়াবা কক না রাখা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি দল মেজরিটি ফিয়াবা আপ্রুভ কনফিউজ ফাইকা তিনটা পার্টি হ্যাঁ টাকাইসা আঞ্চলিক দল আছে তাঙ্কা TSPP হয় ত্রিপুরা পিপল পার্টি এবং তাঙ্কা চিনি দা দেবটকলয় চিনি দা সরল পদ জমাতিয়া তাই চিনি দা বিশ্বদেব বর্মা TIUJS নেই খরচ নাম না এটা তাই মেজরিটি অংশ তবে থাকা ফির আবার বিসিংতি খালাই ডেভেলপমেন্ট গাঙ্গায় অবরঙ্গ 82 নি বিধানসভা ইলেকশনও 0 নি থেকে 12টা মান এবং আম মান বিসিংতি খুশি হয়ে ইন্দিরা গান্ধী 1984 নি 23 আগস্ট রাজ্যসভা বিল পাস খালাই আবনো
implement lagi 19 Agustus hangkai Loksawa bill pasan kena Swrangchati Wngkha apa lagi implement man ya ulos kia ba sang saiman kata ko sang enjoy khai to siksi dol abo chini bagai abo sabasian ya ebong abo ni bising ti khlai chini safeguard means political right educational right land right tai nini culture language aro mane kono lama kare usko kare jeng abo haike khai kaham nagorik nani moto kaham citizen nani moto aboni bagai alternative intellectual Wngkha lagi 2009 ni sini bisnis kai NC Devarmani netrite IPFT alada hashtag ma khajinai ebong alada hashtag khajan kai state ni je power abo mayasa sini political right sini education economic culture abono sentai preserve khlaimal niya Wngkha konsep tu IPF tirok andolon khlai phaika 2009 ni sini Boniya gulo 2018 BJP bai alliance ka Boniya gulo kaisa committee khajaka high level monitoring committee hinai aboni jeta tamne activities tabu soli tongko abu tabu ko process payako ongoing tongo tabu 6 year ni tongo Piaba tabu chini bubagrani netrite ene 2021 ni sini Greater Tripura abuni Wngkha edisi area bade bo Tiprasa area je general area tong abuni inclusion khlai alada rajyo abuni bagai bubagrani je netrite je Greater Tripura len no tuyoi je wansukmo je naharmo je Nangnai movement abo jeta all over India o probab khlaike ebong boni bisingtui 2021 ni simi till today porjonto abo awareness Wngkha India ni joto leader that means je pason upor je MP tongo bor joto saiman bai khati porani jeta problem fiaba agi sum je neta klaiba dol khlai phekya abun bisingtui khlai Jeng 50 জন MP na phana mane awareness langane ba awareness langai manja ko abung ke bus stop ko kan bagai tamnai tiniwo ang shortkan thangsi nai je bubagra agreement khlakya bishas khai political right type education right tai land right identity culture language tai economic development hotai phiaba o agreement hotoi negative positive tabok sangkabama montai baklai to angni jibo chini kaisa media o anu sampai ang saka phiaba angapru negative positive to ang saya Tamang Wngkha agreement no tuyoi ang kok saka koita agreement ka sei merger agreement ni pore TNB agreement ni pore ke TTF agreement ni pore Wngkha kai chini ani netrite no NLT NB agreement aboni pore kamini montu koloi group NLT borok agreement leke piawa aboni ya bolo last jata agreement ka tabu bubagra ni no agreement ti pramothani ajaga soi khlaika bubagra tai chini president bikerangkol tai chini ajorani LOP tau bortoman mantri Onimesh babu tai babasa digi soi khlaika India government engoi additional secretary minister of home affairs ni notice ni daikta manjak Piyush Goyal tai state engoi chief secretary soi khlaika in presence of Home Minister Amit Shah ji, in presence of Dr. Manik Saha, Tripura Chief Minister, tai chini Travel Welfare Minister Vikas Babu, tai chini Cooperative Minister Shukla Saran Nuatia, bongi present. Although o jaga wo
ani jeta satai ba sana naimani kakam hoise agreement no to yei tabuk bo negative positive khlai kai saya at least 6 months to 1 year abuno wait khaina nangnai aun bagai a agreement no tabuk suk jarau kola patan ke bungja ang je kok sai tong ang neutral ni kok sai tong tam gani porichai gang khorsa BJP supporter tabuk age Twiprasani district president chipajolani kasam এবং tabuk BJP ni khorsa supporter khaitoma Pibang positif no semasa karon tamin mulai Twiprasani Joto ni no constitutional solution nango constitutional right nango ngi mano CPM ni branch JMP neta ba supporter ngi mano Congress ni ST cell neta ba supporter ngi mano BJP Janajati Morcha BJP ni kaisa shakha সংগঠন Joto Twiprasani bagino o agreement kaisa important ngai mano jodi se abo implement khaka kai gaun bagai abo ungya hnai samani ba o thik ya ungya ni samani ga sang mukumui sama haise ma klayo karon tamni male ang khoroksa ang bo khorsa agreement khainai 2017 December apro sang agreement khlayo piawa chini agreement no political demand kari kya ano kaisa offer khlai kya ang kabai tamani nogoi Roma tamne kop gorokno Devnagori bai khlai achidolo danani pia bang abono reject khlai reka Devnagori bai man khangkan ro Roman script bai redi ane ang sang ke Roman script bai ingi ani chawang kan abono reject khlai reka development no to is an agreement ka pia bang development khanyani thang tani wo ang ব্যক্তিগত tai ani logiwo je tomnai ani second jeta signatory Aron Borok Anantodev Burma third signatory ngage Dilip Devrama Daniel Borok fourth signatory ngage Salka Molchom Diu Molchom Salka Borok ajarawo CPM government state of ngangkai ayang ngage NDA sarkar Central Wngkha Piaba a jeta chini development package no agreement no implement khanyani bagai ajaros ang tai chini group ba chini jeta leader jem kono rajnitik be engage sanglia ebong ajorani neta mantri jem joto baino kathawoi borok baike thamchake tongoi Joto ni borok ni support nawai ebong borok ni support khlaioi ebong joto ni support baino abono 100% implement khlaima abong ka poribesh no naithok khlai borok ni bukha nostong yate khlai borok ni bisingti khlai kebe mong phayang natai abo wansu boina abo ake ajarawo implement khaike Piaba ajarawo angni ji sajaka secret CPM nai Piaba tabu ko CPM ya ko umoi ma manya ko tabu sub jarawo haise bobishot ang saimin ya haise ga abo he poribesh ni bising te khlaioi abono implement ma khaika mong gang kai chini agreement no implementation 10% khlaimani awni bagoi jeta Twiprasani jeta agreement first part of tongang tinta pera no ko Emio ani bolna first perawo sabai agreement ka ebong tam no pein ka an bagai ani jeta khel mote India government Tripura government tai Twiprasani bagai shoi khlaiga chini bubagra ek number 2 number ka ke Twiprasani president Dikerampol 3 number hangkai chini Ajorani LOP tai Bortaman Mantri Borong Nam Animated Borong Tai India government ngai shoi khlaiga jaga Piyush Goyal additional secretary Tai Tripura government ngai shoi khlaiga chini Bortaman chief secretary Obo hake khai triparty agreement jaga abno ebong triparty agreement hono
India government, Tripura government, tai Tripura motha. Azagaw puila ni perawa nugo, puila nugo, azagaw political right. Second somoboto, Wngkha land right. 3 number Wngkha somoboto development, economic development. 4 number Wngkha identity. 5 number Wngkha culture. 6 number Wngkha language. Actually, abu jodi se bibagno Tiprasa rokni jeta citizen right jodi se abu implement Wngkha abu fulfill motamoti mo haise. Wngkha bagwi actually tahu je demand khlai mane alada rajyo minche Tripraland alada rajyo mane Greater Tripraland article number 3 no base khlai. Kintu fiaba aaj je 6টা point ta kaisa sujak tongo history no base khlai. As 6টা history no base khlai 6টা point jodi implement Wngkha kai tabuk je sanglai mani ba tabuk je constitutional right nangmani abunu khobjak. Gaun baganga azagaw nugo abaje kai. Second point no nugo je tamnai abono implementation khajani bagoi datino kaisa committee khajak nai tai kaisa Wngkha kai abono implementation khajani bagoi poribesh naithok ke mata nai azagate violence khaimangla. That means movement khaimangla tai nang bodre potke azagaw মানে তামনা যে তংকজাংনি বয়ারনো সিতারে মা তন্নাই এবং নং মুভমেন্ট খালাই তংকজাংনি বয়ারনো তুমফ্লারে মানলা এই অর্থ আবনে অর্থ Wngkha অবনো যে তামনাই আবনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনা গান বগে আবো অ্যাকচুয়ালি বাস্তব সত্য আবো যদি যে তংকজাংনি নবার যদি যে করে Wngkha আবনো ইমপ্লিমেন্টেশন বক খাইনি সম্ভব গান বগে আবো সাবো গছিকা Wngkha India government gosika. Abu sabo gosika Wngkha India government sabo sarkar to bo party to BJP party gosika. Ebong BJP party ni head sabo tabu sarkar ni head sabo Baromganam Narendra Bhai Modi Pradhan Mantri Prime Minister. Ebong boni concern banyo kogrekha sabo BJP party ni sangsad tai neta তাই মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি মন্ত্রী অমিত ভাই সাহজি এবং আপ পজিটিভ থিঙ্কিং তুইন কগ্রই এগ্রিমেন্ট খাইকা ত্রিপুরা মথা যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন পনন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা লেভ পনন্ত আর দাবিন বা আবনো সাকসেস খাইনে বাগে ফিয়াবা বিজেপি নি আইডিওলজি ও Wngkha অবনো তামনাই सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताई एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कैसे श्रेष्ठ त्रिपुरा कैसे अबाहिने इनके फिर आ जगह Wngkha kai सराय आलादा राज्य खबजा किया एक त्रिपुरा Wngkha तो आ जगह ते आलादा राज्य फैलिया आवले खबजा किया फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास abono best khlai tabuk je tromchide addition upgradation TTC nya ka 125 amendment abo implementation ngai mana ebong abo implementation mane bisangte khlai ajagawo jodi se TTC Wngkha nya ka 125 amendment bill Wngkha kai nine education college level hoite shuru khlai rajya sarkar ni similar 45 department ajaga inclusion Wngkha kai ajagao direct funding hoite shuru khlai abo tamnai aboni bisingte khlai jeta o 6টা point jeta ajaga agreement mane abo implementation ni mana
फियाबा आ इमप्लिमेंटेशन खायनायनि बागै जे आ जागा एग्रीमेंट खालायजाखा जे आ जागाताय मुभमेंट खालायनांला आ जागायाव तामनाय तमकजांनि बयार सिटका रय तमकजांनि बयारनि बिसिं तिकले आबनो इमप्लिमेंटेशन खायनायनि एवं आबंखा बास्तव पखायसे गावनि बागै ताबुक जे तामनाय गसिलायकिया एकटा पात तो एग्रीमेंट तो अब तो गवर्नमेंट बायनो फियाबा इनडायरेक्टली यान पार्टी होतामो तिप्रामता काजे राजनैतिक पार्टी रिजनल पार्टी तै बाबैसे दिके गाके बीजेपी कायसा नेशनल पार्टी एवं बीजेपी नेशनल पार्टी ब माने तामनाय स्टेट तो तमो गवर्नमेंट ताई इंडिया माने सेंट्रल तो तमो गवर्नमेंट गावनि बागै ताबो आबनो इमप्लिमेंटेशन ताबरो जेरै चीनी जाता कॉन्स्टिट्यूशनल राइट न रईमान नाई गांके ताव साबो रईमान नाई जे सेंट्रल गवर्नमेंट तंग बन रईमान नाई जे गाम बागै बगसिका एवं पॉजिटिव पुंखा साबो नरेंद्र मोदी साबो अमित शाह जी साबो चीनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी ताई चीनी त्रिपुरानि जेता पार्टी नि प्रेसिडेंट चीनी राजीव प्रताप जी अबहायके खायनो कायसा परिवेश नामै कायसा नायथक खलायै जेता एग्रीमेंट इमप्लिमेंटेशन खायनायनि बागै ताबुक जों 6 months to 1 year आबनो वेटिंग खालायनांगौ आबनि बागै ताबुक जे जों साइदम खाबाकसा कला पाता होनाय जदि साबो इमप्लिमेंट 50% बनन हांगांकाय आबो तामनाय गाम बागैया ताब आबनो तै साजनाय ताम हांगांकाय जे ताबुक आजागाव 6टा पॉइंट Abuka Joto Twiprasani bangin na nangnai mano GMP saputar ba GMP ni neta nangnai mano Congress ST cell ni neta nya ke ba saputar nangnai mano kaisa amra bangali ni saputar Twiprasa nangnai mano tamnai je kono party ni tai जों तो आंनि जी तो BJP पार्टी नुख्लायो एवं BJP पार्टी नि कायसा साका संगठन जनजाति मोर्चानि आमो खरकसा तामनाय सापोर्टार बा मेम्बार गावनि बागै बीजेपी नि साइडनि खलायै ओ जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन इमप्लिमेंट खालामनायनि बागै पजिटिव गा फिया बताबो तिब्रा मथानि बागै बिसिंति बाहायनो आबो कायसा पजिटिव न आबनि बागै आ पजिटिव एनवायरनमेन्ट जों जदिसे तामनाय कन्टिन्यू आबनो जदिसे जों आबो हायके तामनाय Senamai tong hangkang-hangkai angka kayo abo implementation ngimana. Gawani bagai tabuk abono toi negative positive sakang-hangkai abo chini bagai abo habia. Karon tan himale ang khoroksa agreement koinai koito political demand koripono development toi chini jata agreement ba ani agreement bagai abo tri-party India government bagai ongai ani chini agreement soi khlaiga sabo Onil Chaudhary additional secretary no bobo tai Tripura government mi Wngkha commissioner kam secretary GAG engar tai chini mi Wngkha cheng Khalogwi ang pulan saka haise Wngkha aboni bagai cheng je poribesh ka hangga tongoi sarkar bai mili oi ba sarkar bai tamnai tongkajang ni boyar narmani bising tui khlai NLT NB tai Tripura government central government ni bakhano joi khlai chini jeta agreement no jang tamai 100% jang implement khlai ngan bagi ta bubak rani jeta agreement ba tipramothon agreement abo ba a poribesh no jodi jeng thike nara khang kai abo implementation ngai man gawni bagai no abono toi negative positive umi abo negative positive মানে tamai বিশেষ করে negative মানে comments খাই abo जों पॉजिटिव थिंकिंग 6 months to 1 year जों आपन वेटिंग मा खायगा जो 6 to 1 year नि बिसिङो जो इमप्लिमेंटिंग yang kan afruno जों बको खलो kan सा के बताउ त काइसा थानानि मोजो बीजेपी जे रनाय दाउ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बरम जदि से गसै दङ बताबो आं खरकसा बीजेपी मै आंबो आबनो सपोर्ट खालायो बचिनि स्टेट बीजेपी मै Central BJP ngai abono support khlayo jata constitutional no solution khlaini bagai ambagai tabu tipra mothani ngai
যদি যে কন্টিনিউ পজিটিভ statement positive environment bas away positive activities so tomoi jodi se chen 6 month to 1 year jodi se tamna chen osuk jorani bising jamno ontoto 50 to 60% implementation neba piaba official practical jodi se khanya thanga gangai abo 1-2 year ro pele ni ase abono jodi se fulfill jodi se samna enjoy khanya thanga tobe agreement tongi baikya kintu haipre tawro nang economic development side to bahai ke samung khlai nang ni education oti sana panini economically nang ni borok no nang snam nai self support khlai karon abo jorani bepar hoise abo salsa bai Tiprasani apna bachini jata ADC area no some develop khlai mai ase abo time frame ni bepar to phiaba abo time frame nana ni bagai implementation ni bagai jeng mane tamai abono plan khanya ni ba a plan no jeng detail jeng tamai committee khawai abono implementation khanya thang nani ba abai poristiti ni bagai no ontoto 6 month to 1 year now aga tabro jeni political right for hunta abo gram jeni ni tamai language right for hunjeta culture for hunjeta nini tamne identity fana hunchitan nini political right fana hunchitan land right fana hunchitan asuk jorale chon waiting khayana piaba 60% jokhon implement ngo afrun champuchi mana piaba 6 month to 1 year ni bisima implementation yang kai afrule chine negative positive chamong ko khlaiman ka ebong afru alternative one so iman piaba tabuk renai gosi to ar renai gosi mani no ontoto ba tabu je agreement khai mani no chini bubagra ni jeta tamnai concept no implementation khanya ni bagai ba bubagra je bobai wan chu goi ba bo policy bo implementation khanai at least apno 6 month to 1 years implementation no kisha tamnai Nasingna nanya ni bagai ang Joto chine hastene intellectual politician Joto no nam kobo sir karon tani male mo bibang chinti uti ebong omono saklanya ni bagino tini norok norin mai hambai sir gobang ma borok shawi tongo tipra motha BJP bai bandi woi phemlogoi ba khoi ro horjaka nung khoksa BJP ni adong ongoi o kok shiljamung rongo boba heke phirmai sir Tipra motha ba tabo je keba abo hage saitongkha BJP bai tai central government bai bandi oi thokiri horja ka ne je kebo saitongkha ka kai a kok 100 ni bisong 100 politics ko abo bon thani kuno Tiprasa hamklai Tiprasani hakka hamklai na bai wan sukmo bon thani krei এবং আবো হাগে সাই তংনাই র বড় কোনো সময় কোনো Tiprasani হামজাবে মেয়া এবং Tiprasani হামক্রাই বড় তাবু বো তাগিয়াখো আং সাইমিয়া সাবা বাহিনী সাকা তাবু বো তাগিয়াখো উলো তাংমা কারণ তাঙ্গে হিন্দে যে তাবুক নরেন্দ্র মোদি জি বিজেপি নে লিডার তাবুক অমিত শাহ জি বা তাবুক রমজি নিনি তামনাই মানিক সাহা জি বা রাজীব ভট্টাচার্য জি স্টেট প্রেসিডেন্ট যদি সে ও দাবি নতুই Tiprasani হামক্রাই নতুই যদি সে পজিটিভ যদি সে থিঙ্কিং করি গাঙ্গাকে এগ্রিমেন্টও সে থাংলা খামো এগ্রিমেন্টও সে থাংলা খামো যদি সে নেগেটিভ গাঙ্গাকে পজিটিভ বুমিনো গোসিউই Tiprasani ডেভেলপমেন্ট খানে নেই কগ্রুই এগ্রিমেন্ট যদি সবাইকে তাবুক্রম চিদি রাজা বা Tipra motha লিডার কবা মত যে অনেকে বান্দি নানি মতন বা বান্দি জাগনানি মতন মানে আবহাওয়া জায়গা কোনো মানে দাম নাই হাজিংচা কলসাসে কোনা আর সম্ভাবনা করে কারণ কনসাস যে তাও রিজিনাল পার্টি খানে Tipra motha খানে বড় কনসাস তিন খাই তো আং নিজেও Tipra motha খাই এবং Tipra motha দিবার আনি কাহামনি বাগে
ani constitutional right ni bagai ang khoroksa bising BJP sabotar pon ani constitutional right ni bagai engka ani pang je BJP party khlai dongo ab BJP party jodi je positive ni angka ke agreement khada khlai kamba ebong positive thinking ni bagai ni agreement khlaio ebong abo implementation nai ebong khlainai ni abai ke khlai jodi sabake jodi je ulo khlaili agreement khlairga abai ke tatal nai engka prung angka hamia nai jotor hamia nai ta haise abai ke khlai engka kintu ei muhurte je bandio ni saitongmane abai ke khaitongmane ba a agreement no kola patani saitongmane awo thiki ani mote karon tami na mo khoroksa agreement khlai phaine ebong a agreement no implementation khajani bagai ang nijibo daitto nawi ma khlaikya ebong ajorawo Tripura government CPM gawa CPM government tongo ajorawo a implementation khajani bagai ang kuno political thangya oi ajorani মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মন্ত্রী অবর দেববর্মা সিপিএম হ্যাঁ ajorani ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জিতেন চৌধুরী সিপিএম এবং বরফ বই কথাই তঙ্গই বা পজিটিভ থিঙ্কিং ও পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট তঙ্গই বরফনি হেল্প বাইকে তাই যতনি অফিসার উনি হেল্প বাইকে তাই যতনি হেল্প বাইকে সব ইমপ্লিমেন্টেশন খাইছে 100% gang cái tâm mới mềm này rồi abo tâm này về cái miếng phải mới abo ok mà nó tâm nói abo có là phải sir agreement Wngkha Tipramathone khorong nei montri Wngkha a montri mane yaglo khoroksa cabinet te khoroksa state minister apno tuibo derta montri jago Tipramatha kushin kai tong BJP bai derta montri rajaka subang pha no jagleya amrong no tuino family jago ba thogo jago ne sarak tong sir tamne bagai 1.5 মন্ত্রী বাংলা কলাইয়া আওনো তুই মানে দেড়টা মন্ত্রী বা 1.5 মন্ত্রী আবার কোন আবার কারণ তাম হিমালয় অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে সিস্টেম তো আর সিস্টেমও আবো হাইকে খালাই মানে তামনাই যে তামনাই মন্ত্রিসভা সেটআপ খাই গাউন বাগে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার গাউন বাগে আবো বান্ধি মানে কোন ব্যাপার বাই এগ্রিমেন্ট বাই ওমো যে তামনাই মন্ত্রিসভা হাব মানে আবো কোন কাব করে আবো গাঙ্গাঙ্কাই ত্রিপুরামথা প্লাস তামনাই স্টেট গভর্নমেন্ট তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টনি এগ্রিমেন্ট এঙ্কা ফিয়াবা তাবো যে মন্ত্রিসভা হাব মানে আবো গাঙ্গাঙ্কাই আবো তা কাইসা পার্ট আছে আবো পলিটিক্যাল পার্ট থাকে তাবো গ্রম যদি বিজেপি নে কনসেপ্ট বাই বা বিজেপি নে কনসেপ্ট ত্রিপুরামথা থাকে এবং বিজেপি নে কনসেপ্ট নামো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ कॉन्सेप्ट ত্রিপুরামথা থাকে গামবা आ कॉन्सेप्ट फाइमानि बागै तब आ जागाव काइसे मंत्री सभा बरक अंशीदार अंखा दैट मीन्स एनडीए नि बरक सपोर्ट बा अंडर फाइका बा बरक ताबरक जेता काइसे पार्टी आईपीएफ ति जेता अलायंस है बरक तब हयतो आईपीएफ ति गांके आगिन चिमि 2018 चिमि अलायंस अंखा बरक गांके तब 2023 বিধানসভা ইলেকশনে পরে এক বছরের পরে বড় তবে অ্যালায়েন্স ফাইকিয়া এবং খাগে অ্যালায়েন্স নে কোসে গান বাগে আ জাগাও মানে কোনো আবা থকে মানে কোয়া চিনি উসরাম মিটিং খাগে স্টেপ মানে তামাই যেটা লোকসভা নে প্রচার চেঞ্জ রাখা থানায়ও কাবো ঠিক 9 তারিখ গংখা আদিনো অত পলিটিক্স না চিনি বিপ্লব দেব বাবু সাকা যেটা রাজ্যসভা সংসদ বা চিনি ওয়েস্ট ত্রিপুরানি যেটা ক্যান্ডিডেট বসাকা বিশ্বকেতু বাবু কোনো ফোন ফ্লাইও নাই এগে বসাকা বিশ্বকেতু বাবু নাম তামনাই বিশ্বসৈনিক কনস্টিটিউশন কাহামকে চিনি যেটা লোকসভা ভোট কাহামকে খাইদি আর পরে ওয়ানা করে ননে সং আপগ্রেডেশন খাইন বাগে সং ওয়ান চক নাই আবাহিনী সাকা নাই আবু বড় কোন ফোন খাবেন কোন চিনি বিপ্লব বাবু বা আবনা মেন সাফেকাদা গাও তো পলিটিক্স নম নাই হয়তো চিনি আবো তামনাই অ্যাক্টিভিটিস নি বিসিংতি বাবো তাইবো তাকাইছা আপগ্রেডেশন নি আবো প্রশ্ন ফাইলো গাতাও বিজেপি নি তমলে খরনে এমওএস চিনি পাতাল কন্না জিবাই খরতে খরকসা চিনি এনসি দে বর্মনি সাদে আবো হাই গাউনি বাগৈ মানে তামনাই আবো কোন বানি বাও কবে গাতাওরম চিদি আরো বান্দি জানাই তামতাম musuh mo yung sini bisyo kito ba o sumay taka. Nga bandi o ni nga kamo koy sitong hamo. Ebong mantri siya ba hamnan si dharkat kare hisi. Awa hai. Sir, nung saka dita is ni bagi to
borong gorang biplok kumar debno saklai ra West west nebak te borong gorang biplok kumar debno saklai ra jaka borong basa sinai tabok te kisa jeta tongmani oboni baigile BJP ni bukhakte candidate saklani rong borong bisingo ongna ebake absgawo Tipramothani basa na eba BJP ni basa nom hene kuno একটা ডিসিশন ongna ta tongkha sir actually Tripurani Bagwi already no final ni tha final no hoche dani final naga mohai পশ্চিম ত্রিপুরা অলরেডি ঘোষণা খাইয়া তাও পূর্ব ত্রিপুরা ঘোষণা খাইয়া বাকি ইষ্ট কারণ বাকি ইস্ট নি ব্যাপার কাম হয় আবার চিনি বিজেপি নি যেটা তরফ থেকে বন সাজাকা যে বন ক্যান্ডিডেট ঠিক খাইয়া নেবে দ্যাট মিন্স ত্রিপুরা মথানো ক্যান্ডিডেট ঠিক খাইয়া নেবে আচ্ছা ফিয়াবা সিম্বল গাঙ্গাঙ্গাই বিজেপি নি পতাকা সিম্বল নাই এবং বিজেপি মেনো সিম্বল বিজেপি নি মানে বিজেপি নি মেনো ক্যান্ডিডেট jaga nai tamong nangga candidate no select khane chini bo bangra gambai abo tamnai 12 to 14 ni bisingo lokasabha mane election declaration ni mano ebong 12 to 14 ni bisingo je purbo tripura nibo mane candidate selection nai thanai ebong abo bubagra samnor abo bubagra jeno rubo ba jeno bo candidate final player abo nangnai abo bagai abo final zakhaina haji abo tawor bubagra ram samjodo modone ero khanga ke porkhon man tawor jere sinara raishar babu bokhon ni thangman ni ankar chine age basanai Tipramothani kumari Pragya Devi bokhon ni man ni ankata khorcha bone bahana bebijak tongo 36 gorni bo aro thangja kajak ebong busai MLA ge boni bihigi je Kriti Devi bokhon ni man এবং আউন বাগে খরমে যে বিশিমা বন বিজু খরম বিশিং যাবে সামনা এবং উন্নয়ন সমনা তম বড় ইয়াফন আবো সমবনে বিশিতা 99% পিবা কোন পানাঙ্গই মানো কিন্তু পিয়াবাবো বুবাগরা যে বমংরো আবনো কেন্দ্রে দেরনে আউন বাগে না আজ পূর্ব ত্রিপুরা বই পশ্চিম ত্রিপুরা নি হাই পূর্ব ত্রিপুরাও ফাইনাল হবে বেলেখানা হামবাই স্যার আজকে অর্থিসুনো নিনি one supermarket share khaimani bagai lukrokni bukhago hake kwangmano logiri tonglayo naini roko nai tonglayo sarno sanamu suma khai tumung Tipramothani candidate selection mano BJP ni symbol bai busalai khanke contest khai khanke hoyto ba kaplaingi phaipano mannai কিন্তু Tipramothani candidate selection অথচ বিজেপি নি সিম্বল বাই তুম কন্টেস্ট খাইখাংকাই Tipramothani অ জাগাও বরনি খাও পেংমারক ফারা ফাইনো অথবা পেংয়া উই টংখাংকাই অ জাগাও ববকাই ওয়ান খাই বুট ডক খতনি দে মানো মহারাপ্তা actually abo to political matter kan gaun bagai ang to ani personal views ang ko bo khayo party ni mi buya BJP ni party ni ang statement এবং সমস্ত আনি খরচাং খরচ Tiprasa লিডার এবং আং খরচ Tiprasa হিসাবে আনি ভিউজ তো আছে আং পাতি খলয় বিজেপি কিন্তু হইবনা বিজেপি নিমে আং স্টেটমেন্ট অফ নরকনা ছায়া নং যে সামনে আবো তো ঠিক ন কিন্তু হইবনা ক্যান্ডিডেট Tipramothani নাই ফিয়াবা বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট আবো ক্লিয়ার এবং আ জায়গাও তাও গ্রাম ছিল ইন্টারনাল হয়তো Tipramothani candidate mane symbol bai tangi basaya bangya abong hangkang kai to agine salai jakhana ga salai abo bibagno panchak nai gam bagai final no abo ga tang hangkang kai abo no bobodi ke Tipramothani wansukno ba Tipramothani wansuklano but bobo haike tango khlailano abo le borong saiman chine কিন্তু ভিও ফাইনাল বিজেপি ni candidate এবং বিজেপি ni symbol Tabung hangkangkai candidate je hangkangkai abo Tipramothani representative. Taburon jadi boni bayo jaga Tipramothani khlaya paya puna. Bobagra chairman jeta Tipramothani. Tabu to chairman kerina. Bokhorok ta mane tamnai Tipramothani leader no ebong bono founder boni party no. Gao bono saiman nai. Ebong ka abo tamnai tabu je chini jeta manthanya agreement no implementation khajan bagai kaham পরিবেশ তুলনানি বাকি কোনো ও চিন্তা ভাবনা নেই মানে এবং যদি সেটা ওরা যে বাক্স সাবলে
जों जे चिनि जाता कन्स्टिटिउशन सल्यूशन राइट मान खांखांखाय राजनैतिक चिन बाय माने गया আমরা বাঙালি সেন্ট্রাল তো আমরা বাঙালি খাंखांखाय আমরা বাঙালি ফোন মানে বিজেপি ফোন প্রশ্ন থাংমান চিনি কোন আপত্তি করে যত বিজেপি ত্রিপুরাতে এমএলএ র কক সব এমডিসি র কক সব বা তামনাই যত ন কক সব আছে কারণ তামে চিনি অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভাল টা চিনি এক্সিস্টেন্স চিনি কথা সার্ভাইভাল টা এক্সিস্টেন্স গান বলে সার্ভাইভাল টা এক্সিস্টেন্স মান খাंखांखाय जों जे सपातिबो खालायनो कोन दरकार माने तामनाय खालायमानो এবং जों माने तामनाय आंचलिक दल खालायफोनो कक करे है जों যখন চিনি সার্ভাইভাল টা এক্সিস্টেন্স जों मजबूत दङ मानो इमप्लिमेन्ट दङ এবং जों एन्जॉय खायदङ বা एन्जॉय खायमानो आफरो चिनि कोनो पलिटिकल नतै जों कोनो आजाराव তাই खालायनानै प्रश्न फायजाया तानि मते কোনো কারণে খাও পেংমানি গরি ইংগৈ ত্রিপুরামঠানি সাপোর্টার ত্রিপুরামঠানি ক্যান্ডিডেট বিজেপি नि सिम्बल बाय कन्टेस्ट खायनिनो भोट दिया हाय इस त्रिपुरा पार्लियामेंटारि सीट तो बहु काहाय एक्सपेक्टेशन दं विनिंग नि ত্রিপুরামঠানি फुल भोट फायाबानो पूर्व त्रिपुराते पश्चिम त्रिपुरा बीजेपी नो कोनो सीट माननाय अबले 100% कन्फर्म आं बीजेपी पार्टी हिनि सामानिया किन्तु एनवायरनमेंट दं पूर्व त्रिपुरायावबो एनवायरनमेंट दङ पश्चिम त्रिपुरायावबो एनवायरनमेंट दङ अब कोनै सीट नो बीजेपी माननाय तामुं गांगांगांगाय मार्जिन नि संख्या पूर्व त्रिपुरायाव कमिमान फियबो पश्चिम त्रिपुरायाव मार्जिन नि संख्या गाहाम न माननाय तामखौ पूर्व त्रिपुरायाव जेनि जता वानसुक माने बा आबो खिल जानायखौ के आं गांगांगा जागाव मार्जिन कमिमान तबे पास जानाय दुइटा सीट नो बीजेपी नि फेभाराव फैनाय आबुक साजरा साइमान मावो बैलट बायदांनाय नाकि ईवीएम मेशिन बायदांनो इलेक्शन आबुले आं साइमेया कारण आबो इलेक्शन कमिशन नि मेटर तबे सम्भवत 80% सम्भवत आबो बैलट बायनिया ताबो जे सिस्टेम दङ ईवीएम नो सर ऑल इंडिया नि पॉलिटिक्स नायनाय खेंखाय INDA इंडिया जो ताई NDA नो नर बहु काके नु दाबुक नि अजराव ना एक्चुअली ताबुक अजराव जता इंडिया नि कन्सेप्ट काहम नो ताबुरम सिदांबो काहम नैनो ताबसु जरा बीजेपी दङ जदि टिप्रासानि बागै हामफ्राय करै बा बीजेपी टिप्रासानि बागै हामफ्राय नाया बा टिप्रासानि बिरुदे गागाखाय आंबो बीजेपी खलायला खामो ताबुरम दिनै कायसा कासांको आंमा साजिनायके आं যখন 2016 नि लास्ट दिगे आं बीजेपी हाबो आबुनि सिगाङाव गागां कोनो पलिटिक्स बाय आं एंगेज निया सिगां बनिया गुलम गागां 2016 नि लास्ट दिगे आं बीजेपी जॉइन खायके तामनि माने जॉइन खायमोन आमोन कायसा कारण जे सीपीएम 35 इयर्स टिप्रासानि यार तानसु खिजुका गातान सुमानि न आं माने तामने बेलाय के बखा दुख नांजागैनो आ सरकारने जे सकमाना सकमाना नांसिनाय हिनैनो बीजेपी जॉइन खायो एबं बीजेपी जॉइन खायो आं सामुंगो खायके जरि लामा मोटामोटी तामनाय जे सरकारनि फेभाराव सीट दं माने आबुना मोटामोटी बीजेपी नि फेभाराव तिफे किन्तु बनिया गुलो যখন সিএ ইমপ্লিমেন্ট খায়নি হিनै যখন ছাকা आफरो गांगांगा हाय 6 मान लियासै आंगाफोर डिक्लेयार का आनि साइजों याखौला तान सलिया कारण गोबां मा गुबुन हानि बरकसो हानि तु फिना होनो गांगायबा चिनि हावो गाबो तो आन्तेव केसब नायब्ले पाति प्रसरन केसब नायब्ले आफरो आं साका आनि साइजों याखौला तान सलिया आं बीजेपी दिनैसिम खलायलिया आं डिक्लेयार अखाजे कारण सिए आनि बागै माने बेलाय के डेन्जर हाय जाखाता फियाबा ताबो आं नस्ता देखलायो आनि सागो आसिए बुङो माने तामने एफेक्ट करे कारण तामि हिन्दि आं तमा एडिसी एरिया हो आं बगै आबा एडिसी एरिया एग्जाम्पशन दजा आसिए एडिसी एरिया हो लागु उंडिया इम्प्लिमेंटेशन उंडिया तारमाने ना आफरो जां जेता वानसुक माने आव इमोशनल लंका गावन बगै टिप्रासानि बगै तामसु जरा बीजेपी हामिया खलायाखो एबं काहाम वानसुगो एबं आ काहाम वानसुगोनि बिसिं तैनो दिनै बुबाग्रानि बिसिं तै खलाय आलादा राज्यफोर होनते
ba ta greater Tripurasani pon hantang ba Twiprasani constitutional solution renani bagai BJP government ba BJP neta ba BJP party constructive one suman bijin o agreement implementation mane tamai agreement implementation khaja kata tai boni jeta work khlanya ning kan kai tamai 6 to 1 year bijin sangabono saimannai because 6 to 1 year bijin je khlaya kan kai ba abo tamai apruno kaham hamya bichar khlaya apruno mawan choknai কিন্তু তাবুকলে বরং নাই বরং বিজেপি সমনা দং এবং পজিটিভ দং আর বলে বিজেপি পজিটিভ দং বিজেপি Twiprasani bagi তাবসু যারা কোন ক্ষতি খাইয়াকো আবনো আনি নিনি কোয়েশনে অ্যানসার এবং বিজেপি পজিটিভ Twiprasani কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ভাবে এক্সিস্টেন্ট ভাবে সার্ভাইভাল ভাবে লেকিন আমবাই স্যার আমবাই তাই নাই তোমার বাকি